Okay, good morning sa tanan. Welcome na naman ta sa atong April 12, 2025. So, niata karon sa adlaw sa Sabado. And then, recap ta sa atong mga combination kagahapon na 429, 790, og 991. Okay, so congratulations sa 429 og 790. Kanang 991, respect naman kinay sa guys. Alright, so natay plus og minus. Alright. So, ang plus nato diha is 5 to 9, 49, 4 to 0. So, tobalin sa tanan, 530. And then sa minus, 3 to 9, 419, 4 to 8, ikibalin gyapon sa 318. So, kamo na'y bahala nag-igo-igo. Basta kung unsay kusog nga number guys, naara gid ang kombinasyon manggawas karong adlaw ha. Yara diri sa plus ug minus. So, hopefully, kamo na'y bahala paigo-igo ana kung unsay kusog nga number. Piliin lang ninyo. Ayaw hurutag taya, kay buslot ang parol ninyo, ha? Ayaw hurutag taya. Piliin unsay gusto ninyo diha nga number. Unya katong maintain, ha? Ayaw mo kumpiyansa sa maintain. So, kana, inyo gina pustahan. So, natay missing number 3568. So, kombinasyon 356, 568, 368, 358. So, last to, 35, 56, 36, 58. So, good luck sa tanan. Advance congrats lang. So, guys, no win, no loss ta diri ha. Unta nga maning kamot amo daog ta diri. Okay, walay zero win na to diri. Probable o guides tips sa raning ako para sa inyo. Thank you, God bless. Bye-bye.